Tong poho, subrek, like, komen, jeung bagikan ka babaturan Saria be menang ilmu. Assalamualaikum beng, enaridon project karatangan di HP Redmi 7 up. You know nya ye, nya hola, pernah HP we. Minta pang digantikan jena konektor cas na pa eh. Orang tos nyiapkan konektor cas na, tama-tama seperti biasa, bolor-bolor ya kena ini, tutupnya menggunakan lemnya, jadi kalau dibolor-bolor halat sini, bebobari mukanya. Tak seperti video ke situ. Dibukanya. Ambakan baud-baud na hala. Babari, matibukan ako mahatutara. Tak, segitu niya selepas tu tutup na. Tompohoy tanay tayo baud letik dibuka na. Napasabi na baud letikanet. Wala pa duway. Chong kaya, dibuka la baud na. Napotong waya. Tuwais mo ka ba na babari kan? Semua ganti manyar curricula signan. Tayo no anyar ta. Segitu bentuk na. Si marani harga ganti sorangan. Barik segitu ta. Gaplak ketiplak doang. Patikan niya video na to. Soket-soket na pasangkan. Kira ada burik video na eh. Pasangkan deh baud letik na niya kaya pahilit aja baud pude. So na yung baud letik ma. Yun pasang-pasangkan soket na. Sumbaga masangkan na. May tagay 2 kali. Capek gaya 2 kali tekan. Yun pasangkan ditutup na. Ya baud doan, baud. Iya kecepatan tayong video na, adoh, ika. Jadi kapidyo kan lem na. Langsung kan intinawin niya di test to hirup to di test niya nama. Tong koho subret niya riban project. Beta kadingalan video kadino anyar, atur nohon.